today is my vlog. Pupunta kami ngayon sa balon, guys. Let's go! Ito yung daanan namin, guys. Okay, sila yung mga kasama ko, guys. Guys, oh, tignan niyo ang samik. Yan, guys. Guys! Yan. Yan yung daanan namin, guys. Dati may paglisngaki masabi. Oy, dati may paglisngaki. Guys, yung mga kasama ko, guys. Yan, guys. Pababa yan, guys. Ikukuha na namin. Yan. Lang kayo dyan, okay? Yan. Guys, nandito na kami sa balon, guys. Yan. Ito tao. Yan, guys. So, yung guys. Yan, guys. Daming pananim. Eto na guys. Ang ating bubot. Ayan. May tao guys. Kaya lang. Yan, oh, dalawang bata, guys. Ay, ang damatay na. Paano na tayo pupunta dun guys? Yan na yung balon, guys. Papakita ko mamaya. Yan yung abing Wait lang, guys. Yan, boys. Ay, nagpintas na camera. May tao sa bubon, guys, oh.